हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। नया वीडियो वेलकम। आशा कर समस्त भल थे खुशी थे बोले मोर आशा प्रभु जगन्नाथ कृपा आम भल अच्छे खुशी अच्छु। ए टाइम बाजीगला 8टा बाजीगला सका उठिकी किसी कर फास्ट फुल तोड़ूली तो फूल भी नी टगर फूल हो नाटे जापारे बाहर को फूल तोड़ा सका 5टार तो भाई भाई उठी पड़े 5टार ना 4टार कौन कर उठा तो पड़ोनी एत निद लगुला भी उठा पड़ो पाहांती माने जो गरम हो पाहांती भल निद होला पूरा माने भाई भाई उठी पड़ते गुगुल उठी पड़े 4टार आने उठुच 5टार कौन शुभ आखि बंद करके रही भी जमा माने 2 जन जाक चलता पाला तो ये मैं फूल तोड़ती और टगर फूल तोड़ती फूल टी ना पूजा करने जमा भल लगे गोटे 2टा हेल्ले भी फूल जो उठेल भी ठाकुर खोजिकी आने सबुदिन। तो ये मुझे मोर डेली रूटीन शेयर कर सहित वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने जमार भूलुनि। देखो सकाल व्यू केम देखा पूरा मेघ छन छन हो सका संडे आज थिला तो संडे रानी छुट्टी ट्यूशन से आम पढ़िया घर भी ना पढ़िया घर थी मैंने 10टार तार जावास चलता है पढ़िया घर भी नाला मो तार तो चुट्टी एमती भी पड़ी 4 वर्ष है जन्म चुट्टी मैंने बहुत गुड़े चुट्टी हो गलानी आ चुट्टी मैंने बहुत हो जाए कुंच कुंच हो जाए भी ता फिगर को भल देखा जाऊनी केबे महाप्रभुंकर डोरी लगे आम पूरी जीवु तो चुट्टी पड़ो तो ठीक नहीं भगवान माने से आशीर्वाद थी आम जाकि तार चुट्टी पकईकि आसपर चुट्टी न कुंडेला माने से पूरा भूत भय देखा माने चुट्टी अच्छी ना चुट्टी न पकेला माने भूत भय देखा जाऊँ पुओ शोला ही मुझे सब कम कर ना किसी कम कर कहीं पुओ धरिया कई ना तो रानी मुंड कुंडे सारापर मुझे कुंडे मुंड गरम हो मुंड गरम को चुटी जाक बहुत ये लगुच मुंड कुंडे गोटे फ्री लगुच तो मोर मुंड कुंडे सारापर ब्रश कर दे भूल अच्छी से दिने दिने ब्रश कर दिए आउ दिने दिने माने ये हुए देखो ब्रश कर बस तो बाबू आम शोचती पुओ को भी शोदेली मैंने रात 4टार से उठीला 8टार शोला आपण मान सहित आउ गोटे कथा कह आपको मु तो जानी यूट्यूब सक्सेस हेबी ना न हेबी मैं जानी मैंने भगवान कहते कर्म कर चल कर्म अनुसार फल मु भी माने मोर ये चलई देखिए कौन हो सक्सेस हो पारि ना नहीं मुझे जानी आउ सी आजिकल बहुत जन माने सक्सेस भी होना भी बहुत चेष्टा कला जाए होती गोटे भौणी मुझे वीडियो देखे से भी बहुत दिन है वीडियो कर सब जाति साई संबलपुर एक्चुअली मुझे बहुत दिन आगुरी सक्सेस हो पारि था कहीं मुझे प्रेगनेंट थी से ही मोर 1500 माने हॉर्स वाच टाइम हो सारी 1500-1600 खंडे मुझे वीडियो धीरे धीरे माने छुआ चक्कर में मैं धीरे धीरे बंद करदेली तो वाच टाइम भी कमी कमी गला देखिया मैंने कौन हो आगु को आपण मान आशीर्वाद थे मुझे आगू निहारी जापरि आमर एटा डेली रूटीन सबुदिन काम यहाँ सका फास्ट उठिक मुझे फूल तोड़ी जाए ठाकुर फूल तोड़ी आसला मु घर ओआए ना बाहर ओआए दिने दिने ब्रश कर दिया और दिने दिने बहुत माने ये बहुत
ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ବ୍ରସ୍ କରି ଦେଉଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ଆଗ ମାନେ ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆଗ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉନି ଏବେ, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି। ଘରେ ମାନୁନି ଜମାରୁ, ମାନେ ଯାହାହେଲେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥାଉ, ତ କିଛି ବି ଘରେ କଥା ବି ମାନୁନି, ତ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଉଛି ତାକୁ। ଖାଲି ଅକ୍ଷର ହେରିକା ଜାଣୁ, ଚିହ୍ନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କର, ଘର କାମ, ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା, ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଘର କାମ, ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓ କର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ସପୋର୍ଟ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସକ୍ସେସ୍ ଥରେ ମିଳିଗଲା ତ ମିଳିଗଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବେକାରିଆ କ'ଣ କରିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାବୁଛି। ଆସିଛି ଯେହେତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ରାନୀକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଘର ନା ତ ଉଡ଼େଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁଅ ଖେଳୁଛି ନା ବାହାରେ। ଏଇଟା ଘର ପୋଛି ଦେଉଥିଲି, ଘର ନ ପୋଛିଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁଅ ବି ସବୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ନା, ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ରୁମ୍ ଯାଉଛି, ଗୁରୁନି ଘଣ୍ଟି ପୁରା ପୋଛା ବି ମାରି ଦେଉଥିଲି। ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଜି ଆମର, ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛା ନ ମାରିଲେ ଜମା ଭଲ। ମୁଁ ଏବେ ରାତି 12ଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ନିଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପଢ଼ା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବ କହୁଛି ପୁରା ଅନର୍ଗଳ। ଆଜି ହେଉଛି ଟିଫିନ୍ ଆଣିନୁ, ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିଲେ ଟିଫିନ୍। ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ତ ରାନୀ କହିଲା ମୁଁ ଛତୁ ଖାଇବି, ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିଦେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଟାଇମ୍, ବାସନ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଗୁଗଲ୍ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାସନ ଆସିକି ଧୋଇ ଦେଉଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବନି। ଯେମିତି ବାସନ ଧୋଇଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଏକା ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଣୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ। ଆମ ବାବୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ ବି ଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭାତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଅନେଇବନି, କିଛି